अस्सलाम वालेकुम। साइकेट्री क्लिनिक की मालूमाती वीडियोस के सिलसिले में डॉक्टर उमर शाह आज फिर आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे दौरों या झटकों के बारे में। हमारे पास बहुत सारे मरीज़ स्पेशली जो यंग लोग हैं वो आते हैं इन मसलों के साथ कि उनको दौरे पड़ते हैं या झटके पड़ते हैं। अब दौरे या झटके इनकी तीन जो हैं वो मेन वजूहात हो सकती हैं। पहले नंबर पे आती है मिर्गी एपिलेप्सी के दौरे होते हैं। ये दौरे 1 से 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा पड़ते हैं और इससे पहले का टाइम जो है उसमें एक मरीज़ को समटाइम्स एक ख़ास कैफियत महसूस होती है या आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं या उसको खुशबू बदबू भी आ सकती है। एक औरा हमारी ज़बान में उसको कहा जाता है। वो हो भी सकता है, उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो प्रेजेंटेशन हो सकती है और फिर जो एक्चुअल फिट है वो 1 से 2 मिनट का और उसके बाद फिर पोस्ट एक्टल पीरियड होता है जिसमें कन्फ्यूजन, हेडेक, वो सारा कुछ हो सकता है। दूसरे जो किस्म हमारे पास ज़्यादातर जो आती है वो होते हैं जो नफ्सियाती दौरे, इनको हमारी ज़ुबान में कन्वर्जन डिसऑर्डर या फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो कहा जाता है। अब जो कन्वर्जन डिसऑर्डर के दौरे हैं वो जो झटके पड़ते हैं उनका दौरानिया आमतौर पे बहुत लंबा होता है। वो 15 मिनट, आधा घंटा इस तरह से पड़ते हैं। जहाँ पे मिर्गी के दौरों में और जो कन्वर्जन के दौरे हैं उनमें जो उनकी जो अलामतें हैं, उनकी जो प्रेजेंटेशन है उसमें बहुत सारे फ़र्क होते हैं। मसलन ड्यूरेशन का जिस तरह हमने बात की कि मिर्गी वाला 1 से 2 मिनट तक और दूसरा जो है वो 15-20 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, कोई भी ड्यूरेशन हो सकती है। फिर मिर्गी के दौरे आमतौर पे सोते हुए भी पड़ते हैं, उसमें कॉन्शियसनेस जो है वो नहीं रहती। जो ये दौरे हैं ये आमतौर पे जब पढ़ते हैं तो इनमें इंसान को पता होता है कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, ठीक है, या एक हेजी सी कॉन्शियसनेस होती है, पूरी तरह से उसको इल्म नहीं होता। लेकिन जो पॉइंट है वो ये है कि इनको डिफ्रेंशिएट आपने कैसे करना है और इनका ट्रीटमेंट जो है दोनों किस्मों का वो मुख्तलिफ है, उस पर हम बाद में आते हैं। उससे पहले एक तीसरी किस्म जो किसी भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से हो सकती है और वो न्यूरोलॉजी के डोमेन में आती है। मसलन अचानक से एक बाजू का मूव करना, पूरे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म का इर्ताश महसूस होना या ट्रेमर्स महसूस होना, हाथों पाँव का कांपना, राशा की बीमारी या फिर टिक्स डिसऑर्डर। टिक्स आम तौर पे जो है वो छोटी उम्र के बच्चों में प्रेजेंट करते हैं और उनमें अचानक से जो है वो जिस्म का कोई हिस्सा को ख़ास हरकत करते हैं जो मीनिंगफुल भी हो सकती है, मीनिंगलेस भी हो सकती है और वो लेकिन वो एक ही तरह की होती है हर उसके नतीजे में। और जो कन्वर्जन है वो एक बिल्कुल डिस्टिंक्ट एंटिटी है, वो साइकेट्री के डोमेन में आती है और हमारे पास ज़्यादातर जो मरीज़ आते हैं उनमें फ़ीमेल्स की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा होती है और यूजुअली यंग फीमेल्स होती हैं और वो प्रेजेंट करती हैं कन्वर्जन के साथ। अब इसमें होता क्या है कि जो इरादे को अमल में लेके आने की ताकत है ना वो मुतासिर हो जाती है। मसलन एक मरीज़ा आएगी, वो कहेगी कि उसका एक बाजू नहीं हिल रहा, उसका न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन नॉर्मल होगा, सब कुछ सारे टेस्ट सारा वर्कअप नॉर्मल होगा, लेकिन फिर भी उसका एक बाजू जो है वो नहीं हिल रहा होगा या अचानक से एक आंख की बिनाई चली जाएगी या दोनों आंखों की चली जाएगी, लेकिन टेस्ट सारे नॉर्मल होंगे। कोई भी जो लीजन है वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। तो फिर इसी तरह जिस्म का अकड़ जाना, अकड़ा हुआ जाना, आधा घंटा, 1 घंटा, अजीबोगरीब आवाज़ों में बातें करना, तो ये दौरों और झटकों की मिली जुली कैफियत जो है वो इसमें आती है। वजह इसकी आम तौर पे कोई ना कोई एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन, कोई ना कोई एंग्जाइटी प्रोवोकिंग थॉट होती है जिसको रिप्रेस किया होता है मरीज़ ने और ये सारा प्रोसेस जो है वो अनकॉन्शियस चल रहा होता है, ये जानबूझ के कोई नहीं करता। तो जो ज़हनी यूँ समझ लें आसान अल्फाज में कि जो ज़हनी दबाव है वो जिस्मानी अलामतों की सूरत में सामने आता है
اور اس کا علاج جو ہے وہ کسی بھی دوائی سے نہیں کیا جاتا. اس کے علاج کے لیے مریض کو داخل کیا جاتا ہے اور پھر اس کو جو ہے وہ سوچ اور رویے بدلنے کے جو طریقے ہیں ان کی مدد سے ٹھیک کیا جاتا ہے, یا پھر اس کے لیے جو کنڈیشننگ کی ڈیفرنٹ فارمز ہیں وہ یوز کی جاتی ہیں کہ جو اس کا جو انگزائٹی اس کی ریلیو ہوتی ہے, اپنی انگزائٹی کو جسمانی علامتوں کی فارم میں لانے سے وہ جو ہے وہ کسی اور طریقے سے اس کو ایکسپریس کرے اور اس کی کوپنگ اسٹریٹجیز جو ہوتی ہیں اس پہ کام ہوتا ہے. باٹم لائن یہ ہے کہ جو کنورژن ہے یہ بہت ہی دیکھنے میں ڈسٹریسنگ ہوتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں پیشنٹ ہے وہ بہت ہی کرب میں ہے, اس کے کوئی کام نہیں ہو پا رہا. اچھا پھر جب وہ اس کو اس طرح کے دورے پڑتے ہیں اور وہ ٹھیک بھی نہیں ہوتے کسی دوائی سے, کیونکہ دوائی کا کام نہیں ہے, تو اس کو پھر مختلف ڈاکٹرز کے پاس لے کے جایا جاتا ہے, مختلف ڈاکٹرز اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں لیکن سکسیس نہیں ہوتی, یا اس کو دم درود والوں کے پاس لے کے جایا جاتا ہے, بار بار لے کے جایا جاتا ہے. کوئی ٹینشن آ گئی دورہ پڑ گیا, کوئی بات مرضی کے خلاف ہو گئی دورہ پڑ گیا, پھر اس کو لے کے جایا جاتا ہے. جب وہ گھر سے پیشنٹ باہر نکلتا ہے اس کو توجہ ملتی ہے, سارا کچھ ملتا ہے, تو اس کا یہ جو پروسیس ہے یہ مزید ری انفورس ہوتا ہے, وہ مریض دوبارہ آپ سے پھر یہی کام کرتا ہے. تو مریض کو اس کی علامتوں کے بارے میں آگاہی دینا, اس کی اس کنڈیشن کے بارے میں آگاہی دینا, یہی اس مرض کا آدھا ٹریٹمنٹ ہے. اور گھر والوں کو بتانا کہ یہ کوئی مرگی نہیں ہے, یہ کوئی ذہنی بیماری اس طرح سے نہیں ہے, یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس کا علاج جو ہے وہ عام طور پہ مریض کو داخل کر کے کیا جاتا ہے, اور سائیکالوجسٹ کا اس میں زیادہ رول ہوتا ہے, بلکہ سارا رول ہی سائیکالوجسٹ کا ہوتا ہے جو ڈیفرنٹ جو تھیراپیز ہیں ان کی مدد سے اس کنڈیشن کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے. یہ کنڈیشن ڈسکرائب سب سے پہلے فرائڈ نے کی تھی اور اس کے بعد اس پہ کافی کام ہوا ہے, اور اس کے پیچھے وہی انریزالوڈ کانفلکٹس, وہی چیزیں, گو کہ نیورو بایولوجی بھی اس کے بارے میں بتاتی ہے کہ برین کے اندر کچھ خاص ایریاز ہیں جو افیکٹ ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں تو دیکھنے میں یہ کافی ڈسٹربنگ پکچر آتی ہے اس مرض کی. تو اگر آپ کو اپنے سراؤنڈنگز میں کسی ایسے مریض کا پتہ ہے جس کو اس قسم کے دورے پڑتے ہیں تو وہ ہچکچائیں مت, ان کو فوری طور پر سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے آئیں. اگر انہیں داخلے کی ضرورت ہے تو کسی بھی جگہ سائیکیٹرک کیئر میں ان کو داخل کروائیں تاکہ ان دوروں کا, ان چیزوں کا علاج کیا جا سکے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں اور دیکھتے رہیے سائیکیٹری کلینک کی ویڈیوز. بہت شکریہ.